dirapikan dulu ya kursinya. Oke. Jangan bergerombol. Okay. How are you today? Fine too. Thank you for asking. Sudah sarapan hari ini? Belum. Kenapa belum? Nanti jam istirahat jangan lupa sarapan ya. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai news item. Tapi sebelum kita kesini, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ketua kelas boleh dipimpin doanya. Oke, thank you Roni. Ada yang nggak masuk? Semuanya masuk, all 12 people. Yeah. Okay, good. So, before we got into the material, sebelum kita masuk ke materi hari ini, ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? No, bukan. That's correct. Yeah. Calm down. Yeah, that's right ya. We learned about job application letter last week. Ada yang masih ingat apa itu surat lamaran kerja? Alifa, please. That is correct ya. Tepuk tangan dulu, Alifa. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang surat lamaran kerja dan hari ini kita akan masuk ke materi baru yaitu tentang news item. Jadi kalian pasti pernah dong lihat berita, ya kan? Terakhir, what's the last news item that you have found? Benar, ya. Ada berita kalau sekarang sudah boleh buka masker ya. Ada lagi? Ya, that is correct. Ya, kita ada soal virus baru ya, hepatitis akut kalau nggak salah. Where did you get the information? Dari mana kalian dapat berita itu? TV. Ada yang baca koran? Ada yang masih baca koran? Masih baca koran? Siapa masih baca koran? Tapi masih baca koran. That's good. Ya, literasi kita belajar. Ada yang dapat dari internet juga ya? Alright. Now that you know, kalian sudah tahu apa itu berita. How would you describe news item? Bagaimana kalian bisa mendeskripsikan news item menurut bahasa masing-masing? Ada yang mau coba? Ya. Deskripsikan. Anyone? Anyone want to try? No? Alright, that's fine. Alright, so this is news item. So news item is a text that informs the readers, listeners, or viewers about newsworthy or important events of the day. Jadi, perhatikan. Jadi, it informs the readers. Yang pertama, karakteristiknya adalah memberitahukan kepada ya. Karakteristik kedua adalah the events that is described in news item should be newsworthy or important. Artinya, berita ini harus bersifat penting atau patut untuk diberitakan. Jadi kalau misalnya novel juara kelas itu belum patut untuk diberitakan ya. Alright. So, in this lesson, you will be expected to fulfill the basic competence of news item material. Jadi,
dalam pembelajaran news item ini kalian dituntut untuk bisa fulfill kompetensi yang ada, yaitu menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks news item berbentuk berita sederhana dari koran atau radio atau TV sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, di sini kalian indikator keberhasilannya adalah kalian mampu mengidentifikasi dan mengaitkan fungsi sosial dari teks berita atau news item dalam kehidupan sehari-hari, menganalisa struktur dan fungsi dari masing-masing struktur teks berita, dan mengidentifikasi unsur-unsur kebahasaan teks berita atau news item dan fungsinya di dalam teks berita. Kemudian ada juga menangkap makna dalam teks berita sederhana dari radio atau televisi dan mampu menuliskan teks berita sederhana sesuai dengan konteksnya. Di sini indikatornya adalah mengidentifikasi gagasan pokok dan informasi tertentu yang utuh, aktual dan faktual dalam teks berita dan membuat sebuah teks berita sederhana yang utuh, aktual dan faktual sesuai dengan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaannya dengan mempertimbangkan gagasan pokok dan informasi yang ada. Nah, this is the learning objectives atau tujuan pembelajaran ya. Jadi ada mengidentifikasi dan menganalisa fungsi sosial dari sebuah teks berita dalam kehidupan nyata. Kalian mampu mengidentifikasi dan menganalisa struktur sebuah teks berita sederhana dan peran dari masing-masing aspek struktur dalam membangun berita yang utuh, informatif, faktual dan aktual. Mengidentifikasi dan menganalisa unsur-unsur kebahasaan teks berita beserta fungsinya dalam membangun sebuah teks berita yang utuh, informatif, faktual dan faktual. Dan yang terakhir, mengidentifikasi gagasan pokok dan informasi dari sebuah teks berita dalam bentuk video dan menulis sebuah teks berita yang utuh berdasarkan informasi yang sudah didapat dengan mempertimbangkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur bahasanya. Sekarang kita masuk ke characteristics of news item. Anyone wants to try to read it for the class? Permata, please. Alright, jadi ada 4 karakteristik dari news item. Thank you, Permata. Yang pertama adalah topiknya. It can be anything newsworthy. Artinya, Roni? Nah, kemudian kontennya artinya apa? Izia? Ya. Yes, it has to answer the questions of when, why, what, who, where, and how questions. And then it has to be factual and actual. Maksudnya apa? Yang tahu? Yes, that's good. Ya, terjamin kebenarannya. Dan berita itu riset, ya baru terjadi. Gak bisa tuh news item memberitakan berita yang sudah dari tahun-tahun kemarin. And then it can be written dalam bentuk koran, or it can be broadcasted dalam bentuk televisi atau radio. Now, I'd like one person here to read this text. Yeah, Izia, please. Dari judulnya. Dari judulnya ya. Suatu
Another person, please. TV, maybe? Please, iya, dibaca ini teksnya. Yes. Spokesman. Exhausted, tired. Yeah. Alright, jadi kan kalian sudah baca teksnya ya bersama teman kalian. Now I want you to analyze if this text has already fulfilled the characteristics of news item. Tadi ada apa? It has to be anything newsworthy. It answers 5W plus 1A questions, factual and actual, and written or broadcasted. Kira-kira topiknya ini newsworthy atau enggak? Ya kan? Ya. And then it answers the what, when, why, how questions. Ya. Yang mana yang menjawab what question? Bagian mana yang menjawab what questions? Which information? Yes. Apa? Ya, ini iya, tadi siapa yang bilang turis bus crash? Ya, this answer the what question, what happened, kan? And then, where? Di Java, sini ya, sama ini. Ya. And then, when it happened? Nih, on Monday, Molly said. And then, where? Why? Why it happened? Why it happened? Yeah. It was caused by human error. The driver was exhausted or tired. And then, how many victims were in the? Yeah, at least 14 people were killed. Sedangkan sisanya contained, they were injured. Okay. Now, we move on to the aspect or structure of news item. Jadi, the aspects of news item are a headline, main event atau newsworthy event, background event or elaboration. This is the description of the news. And then the source. The source can be a person atau catatan ahli, seperti itu. Now, we're back into the text. Oke, kembali ke teksnya ya. Which one is the headline? Yes, this is the headline. That's correct. Good. And then which part is the main event or the general description of the event?
the main event yang diberitakan, ringkasannya itu yang mana? Yes, that is good. Yeah, this is the main event, and then which one is the background event or elaboration? Yes, the elaboration, penjelasan dari main eventnya, the description. Which is it? Yes, yeah. Everything else is the elaboration of the event. And then, which one is the source? The event. Yes, local official Ridwan Baran. This can be considered as the source of the news. Alright, see? So this is the headline, correct? And then there's the main event, the elaboration, and the source. Ridwan Mubarak. Now we move on to the language features of news item. So a brief information is included in the headline, and then it has to use action verb and saying verb. What is action verb or saying verb? Anyone knows? Action verb itu apa? Ya, kata yang menunjukkan suatu tindakan. Kalau saying verb apa? Ya, it explains somebody saying something. Jadi ada say, told, ya, yang seperti itu termasuk saying verb. And then it use present tense and past tense. The present tense, no, I will talk about this later. And then it use passive sentence. Alright, brief information is included in the headline. Ya, ada di sini ya. Kemudian using action verb and saying verb. Can anyone point out an example of action verb in the text? Yeah, an action verb. Gita, maybe? Action verb. Action verb itu bisa apa saja, jadi dia bisa eat, dia bisa drink, or anything. Yeah, carry, crash. These are action verbs. And then saying verb. Police said. Anything else? Good. Oh, this is also saying verb. Using present tense and past tense. Which one is the present tense in this text? Yes, present tense. Simple present tense. This is the present tense. Iya, jadi present tense-nya itu ada di headline. Kenapa ada di headline? Agar pembaca itu merasa kalau, oh, ini bukan terjadi di masa lalu, maksudnya ini recent. Artinya, mereka bisa lebih merasa bahwa itu penting karena terjadinya baru. And then, can anyone please point out which one is the past tense? Easy ya? Yes? That is correct, yes. 14 people were killed. Anything else? Effie, maybe? Yeah, thank you Alifa, good. And using passive sentence. Yang mana passive sentence? Ronnie, maybe? Yes, 14 people were killed. Ini termasuk passive sentence. See, this is the present tense. This were killed. It
things that you have mentioned, I've put it on bold. Now we move on into group discussion. So I would like you to form a small group, and then along with your group you should find a broadcasted news item and turn it into a written news item while paying attention to the text structure and linguistic features of the text. Alright, can you understand? Jadi setiap grup akan ada 3 orang, so you will form 4 groups, yeah. And I think I will check the group randomly. So you can count, bisa dihitung 1, 2, 3, 4, dan nanti yang sesama dapat angka 1 akan menjadi satu grup. Alright, you understand? Alright, you can start with it. Four. Alright, so now you can get up and sit with your group members. Jadi kelompok 1 di sini boleh, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sana, kelompok 4 di sana. Please, come on guys, come on, yeah, quickly, please. Quiet please, don't be too loud, don't be too loud. Ini kelompok 1 di sini ya. Siapa kelompok 1? Kelompok 1 ini ya, Vivi, Noval, sama Izia. Kelompok 2 yang mana? Oke, Roni, Evi, Nabila. Kelompok 3? Alright. Oke, kelompok 4 terakhir. Alright, so anyone remembers the instruction? Tadi disuruh apa? Apa instructionnya? Alright. Jadi kalian cari sebuah teks berita tapi dalam bentuk broadcasted news, ya, dalam bentuk video. Boleh dari radio atau dari televisi. Kemudian dari teks lisan tersebut kalian ubah menjadi written text. You understand? Dan jangan lupa di dalam teks itu strukturnya harus benar, linguistic features-nya juga harus benar. Oke? Ya. You can start working. Yes? No, not yet. I don't think we have the time for that. Jadi kalaupun nanti teksnya belum selesai, I will only ask you to summarize apa yang sudah kalian lakukan sejauh ini. Ya. Kalau nggak sempat selesai, berarti minggu depan ya harus selesai. Oke. You can start working now. Alright. Please call me if you have any questions ya. Have you found the video yet? What is it about? George Clooney. Who's George Clooney? George Clooney siapa? Ayo. Cari berita yang, ya, maybe you can, ya. Coba cari berita yang baru dan yang di Indonesia yang relevan untuk kita. Oke? Yes? Videonya boleh bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Please, sebentar ya. Videonya boleh bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, tapi teksnya harus bahasa Inggris. Apa Nova? Boleh.
Boleh. Tapi jangan, kalau bisa jangan yang bersifat negatif ya. Berita selebritinya. Iya. Misalnya, no, it can be about anything. Oke, so it can be about anything ya. Jadi boleh tentang sport, boleh tentang entertainment, boleh ekonomi, politik, etc. The video or the broadcasted news can be Indonesian or English, boleh bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, but you have to make the text in English. Yes. Oh, yeah, you can. It's fine. Sudah ketemu videonya? Dalam bentuk video diubah menjadi teks tertulis. Yes. Itu beritanya sudah mulai tidak relevan ya karena Elon Musk. Ya. Hari lalu. Ini videonya. Okay. Yeah, you can make about this. You can report to me ya videonya tentang apa, biar nggak sama antara satu kelompok dengan kelompok lain. Videonya sebenarnya boleh berita luar negeri, tapi sebaiknya berita yang terjadi di Indonesia atau menyangkut Indonesia. Ini kelompok satu ya, kelompok satu dapat tentang apa? Ada dua lagi. Yang pertama tentang kamar Dodi. Kalau yang Siapa? Kenapa dia? Bikin rumah baru untuk anaknya. Janganlah. It's not newsworthy. Iya, cari yang bermanfaat. Ini kelompok 2 ya. Kelompok 2 tentang apa? Ada videonya? Alright. Ya, yeah, that's okay. Bisa diubah jadi teks ya? Bisa diubah jadi teks. Oke, that's good. Please work on it ya. Semuanya harus kerja ya. Jangan sebagian aja. Ini kelompok 4. Kelompok 4 atau 3? Kelompok 4 ya. Kelompok 4 tentang apa? Tentang Ukraine. Ya. Yeah, that's good. Videonya udah ketemu. Alright. You think you can convert the video into text? Bisa. Alright, good. Semuanya harus kerja ya. Yeah. Good luck. Kelompok ini tentang apa? Oh iya. Alright. Sudah dapat videonya? Sudah bisa diubah? Oke. Alright, good luck. Yes? Kalau sudah dibuat teksnya, ya nanti dikumpulkan. But you will have to summarize what you have done. Alright. So every group has already found their news ya. Kelompok ini juga sudah kan? Tentang apa? Dapatnya minyak. Ya, tentang minyak goreng. Ya. Itu di mana? Oh, itu in UK. Can you find somewhere in Indonesia? Ya. Coba di Indonesia. Yeah, you can use that one. Alright. So
For the other groups, kelompok 2, 3, 4 sudah ketemu semua ya? Sudah ketemu semua. Berarti now we are going to wait for the first group. That's okay. You can take your time. Alright. Udah belum? Find the video, please. Oh, you found the video dalam bentuk berita di TV atau radio, and then you convert it into text. Jadi kalian menulis dari sumber yang video. So if you haven't finished your writing this week, you can continue to work on the writing at home. But today I will ask you to summarize what you have done so far. Jadi each group has to tell the whole class what their topic is, terus summary dari topiknya, and then your plan to write on the topic. Jadi kalau bisa dijelaskan juga sekalian source-nya siapa, terus kejadiannya kapan dan sebagainya. Alright, do you think you're ready to summarize your topic now? Sudah? Alright, belum? Sudah? Alright, I will invite the first group to give us a summary of their finding so far. Yeah, you can do it on the front. Yeah, jadi apa yang kamu temukan? Mau pakai teks apa? Please pay attention to your friend. So who is the source of the news? Okay, and when did that happen? Oh, that's fine. Yeah, that's okay. Anything else you want to share? Oh, okay. That's fine. Thank you, Izia. Please give an applause. Now, second group, are you ready to share your summary? Kelompok 2 sudah? Come on. Yeah. So please explain what is your topic. Headquarters. Jadi beritanya itu kapan? Good. Alright. Is that all for now? Yes. Please, you can sit down. Thank you, Effie. Third group, are you ready? Alright, fourth group, please.
On Monday kapan? Tanggalnya? Last month. Yeah, that's fine. Alright. That's all. Okay, thank you Permata. Third group? Third group? Belum? Okay. In English. Please pay attention. Oh, so it's very recent. Good. Please, thank you, Siska. Please sit down. Alright, so each group has already told us what they are doing for their project. So I think we are at the end of the meeting now. Anyone wants to summarize the whole meeting? Tadi kalian belajar apa saja? Ada yang mau menyimpulkan? Anyone, please raise your hand. Kalau nggak ada saya tunjuk ya. Novel? Come on. Yeah. Shh, please listen. Can you repeat? Oh, diulang. News item, kemudian. Yeah, we also learn about the structures and then apa lagi? Izia, maybe you want to add something? Jadi kita belajar tentang news item, kemudian news item ada apa structure, and then we also learn the language features of news item, and then we also learned about the characteristics tadi kan. Okay, so I think that's all for today. Thank you very much for your cooperation and attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.